चरणारविंदे शतकोटी प्रणाम जनाऊँगी। आम ओडावासी समस्ते जगन्नाथ संस्कृतिर अधिवासी तेणु से महाप्रभु जगन्नाथंकर जो धारा रही जाति प्रथा रही से जाति प्रथा मध्य कैवर्त भाई मानक कैवर्त भाई मानकर जो मांकर पूजा मो अनुभूति रे ए धराधाम को माँ दुई थर प्रवेश करती। दशहरा रे जगत जननी माँ प्रवेश करती एवं आमर माँ बासुले देवी धराधाम को प्रवेश करते। बड़ सौभाग्यर कथा एपटे कटक सदर निर्वाचन मंडली महांगा निर्वाचन मंडली पारादीप निर्वाचन मंडली एपटे केन्द्रापड़ा निर्वाचन मंडली ठारू जेते कैवर्त भाई माने रही जाति श्रेष्ठ कैवर्त जो माने मां को पूजा करी गोटे स्वतंत्र गोटे इतिहास सृष्टि कर पारंपरिक ढंग पारंपरिक विधि विधान भितर गोटा सूता खिया चारि चारिटा निर्वाचन मंडली कैवर्त भाई माने आज महापुरुष दधिभावन ठारू जो पूजा अर्चना करी अच्युतानंद गादी गोटा आमर समारोह जीवे से 4 दिन धरी कार्यक्रम पालन हम मो तरफ आम अंचलवासी तरफ कैवर्त भाई मानू कृतज्ञता जनवा संगे संगे नमस्कार करुच्ची एवं जेते धन्यवाद से देले कम हम जेते जाति भाई माने हम अच्छु संपूर्ण निरा हूँ कैवर्त भाई माने जो मानकर इष्ट देव माँ बासुलाई से माँ बासुलाई पूजा अर्चना गोटे सूता खियर धर्म अवलंबी जेते अच्छा निमाल मालदा ये शांतपुर ये अभिव्यक्त मोहम्मदपुर सबू अंचल बासुलाई जो कर्मकर्ता मैंने धन्यवाद जनाऊँगी जो विधान आम मान इच्छा नुह ए जगतर नाथ जगन्नाथ इच्छा तेणु बड़ दुख और परितापर विषय आज ये कार्यक्रम जी आवाहक फकीर चरण दलाई जी आज समस्त एकाठी कर आर वर्ष थिले ए वर्ष सी नांती से मो तरफ फकीर भाई जोटी था भलरे था सृष्टि फकीर चरण दलईकर पुओ आमर दीपक जे कि ए अनुष्ठान मेरी खुंट हिसाब से 4टा निर्वाचन मंडली एकाठी कर समस्त बासुलाई अनुष्ठान को तेणु आज फकीर दलईकर जी मामू अच्छा अलग दलई हूँ निमाल निरंजन बेहरा हूँ एपटे आम मिट्टू हो समस्ते गोटे एकाकार है निज धर्म को ओडिशार सबु धर्म भितर एक कर रखी बजाय रखापी आज प्रयास कर प्रयास समस्त कैवर्त भाई मानू मुरबी मानू धन्यवाद कृतज्ञता जनाऊँगी नमस्कार करुच्ची। तेणु से जगतर नाथ जगन्नाथ शंख चक्र घोड़े रखु ए अनुष्ठान को दीर्घायु करंतु एमती ए लीलाखा से महाप्रभु कोटि कैबल्य शांत से जगतर नाथ जगन्नाथ इच्छा चालू रहू एति मोर वक्तव्य रखुची। जय जगन्नाथ नमस्कार। जय जगन्नाथ मु श्री धरणधर परिड़ा यही कैवर्त महासंघर कोषाध्यक्ष भार दीर्घ 2-3 वर्ष धरी परिचालना करुच्ची एवं यही परंपरा को ओडिया समाज रे आमको बंचे रखा आमे मध्य चेष्टा करुछु। यह एक अनन्य परंपरा जहाँ क्यों महान परंपरार निदर्शन सृष्टि करे। 15 शताब्दी महापुरुष अच्युतानंद द्वारा रचित ब्रह्म कैवर्त गीता आमको अनुप्राणित करे जे ओडिया संस्कृति जगन्नाथ संस्कृति रे जो रही आमर चैताली बा घोड़ा नाच जहाँ को आधार करी कैवर्त जाति आज महान यही कैवर्त जाति को आमे कैवर्त जातिर महान परंपरा को बजाय रखापी आमे यही जो घोड़ा नाच परंपरा को लोक समाज रे तथा मानव समाज रे प्रतिष्ठापन करने
চেষ্টা করছু এবং প্রতিবর্ষ এই আমার দধিবাবরঞ্জু প্রাঙ্গণରୁ ଆମର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୁଏ ଯାହା ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମହାନ ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନୃସିଂହ ଚରଣ ମୁଦୁଲି ତାଙ୍କର ଅଦୃଶ୍ୟ ଇଙ୍ଗିତରେ ଏହି ପରମ୍ପରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆମେ ତାକୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ରୂପେ ମାନବ ସମାଜରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଯାହା ହଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେବେ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ଏଇ ମା ବାସୁଳେଇ ମହାସଂଘର ମୁଁ ଅଛି ଉପସଭାପତି। କଣ କହିବେ ଆଜି ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହଉଛି ମା ବାସୁଳେଇଙ୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସେ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? ଏ ତ ପରମ୍ପରା ଜିନିଷ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଲାଗିକି ରହିଛି। ଯାହା ହଉ ବହୁ ଆଡ଼କୁ ମାଙ୍କ ସମାବେଶ ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଉଛି। ଏଇଠୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଗାଦି କତିକି ଯାଉଛୁ। ସେଠି 3 ଦିନ ବ୍ୟାପିକି ମେଲଣ ବି ହବ, ଘୋଡ଼ା ନାଚ ବି ସେଠି ଜାଗାରେ ହବ। ତ କଣ କହିବେ ଆଜି ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆସିକି ଆପଣ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କଣ କହିବେ? ହଁ ଆଜିକାର ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯେହେତୁ ନେମାଳ IIC ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ବାଇନି ଭାଇ ଆମ ଏଇ ଡେଲ୍ଟାର ଯେ ସମାଜସେବୀ ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ତେଣୁ ସିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନ୍ତରରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ମୋ ନାଁ ହଉଛି କ୍ଷମାନିଧି ପୂଜାରୀ, ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସେବକ ସଂଘର ସଭାପତି। କଣ କହିବେ ଆଜି ଏଠି ବାସରୀ ମାଙ୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହଉଛି ସେ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୈବର୍ତ ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ এই উৎসব পালন হচ্ছে। মা মানেଙ୍କର ପୂଜା ବିଧି ଯଥାରୀତି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବାସୁଳେଇ ମା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଦଧିବାବନଜୀଙ୍କ ପୀଠରେ ମା ମାନେ ଏକତ୍ର ହେଲା ପରେ ବାସୁଳେଇ ମା ମାନଙ୍କୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପୀଠକୁ ନିଆଯିବ, ଯୋଉଠିକି 2-3 ଦିନ ଧରିକିରି এই ଉତ୍ସବ ପରିଚାଳନା ହବ। ତେଣୁ ଆଜି এই ଉତ୍ସବରେ ଆମ ନେମାଳ ଥାନାର IIC ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ ଏବଂ ଆମର ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ନୃସିଂହ ଚରଣ ମୁଦୁଲି ସମସ୍ତ କୈବର୍ତ ଭାଇମାନେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ସବକୁ ଆହୁରି ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅକୁଣ୍ଠ ସହଯୋଗ ରହିଛି। এই ଉତ୍ସବ 3 ଦିନ ଧରି ରହିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ এই ଉତ୍ସବକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା, ଆହୁରି এই ଉତ୍ସବ ଯେମିତି ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସି ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ। এই ଅଞ୍ଚଳର এই ଯୋଉ ଗାରିମା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ।